السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا الدرس ديال لي بويسونس للسنة الثالثة إعدادي، وغنشوفوا في هذا الدرس puissance d'un nombre réel, l'écriture scientifique d'un nombre décimal, puissance d'un nombre réel. Définition. Soit A un nombre réel et n un entier naturel. Le produit de n facteurs égaux à A se note A à la puissance n. S'appelle puissance du nombre A et se lit A à la puissance n ou A exposant n. Le nombre n s'appelle l'exposant. إذا نعتبر A عدد حقيقي و n عدد صحيح طبيعي. إذا أي عدد حقيقي A كنقدروا نكتبوه على شكل A à la puissance n و n غيكون entier naturel. إذا A à la puissance n كتسمى هي puissance du nombre A. و le nombre n كيتسمى l'exposant يعني الأس. إذا A à la puissance n égale A fois A fois A fois A. إذا كنبقاو نضربو A في A n fois. Exemple, 2 à la puissance 5 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 5 facteurs égaux à 2. Remarque, le nombre A à la puissance 2 se lit A carré, يعني A مربع. Le nombre A à la puissance 3 se lit A cube, يعني A مكعب. On a toujours A à la puissance 1 égale A. أي عدد à la puissance 1 كيساوي هو ديك العدد نفسه. A à la puissance 0 كيساوي 1. أي عدد à la puissance 0 كيساوي 1. 1 à la puissance n égale 1. إذا 1 à la puissance أي عدد كيبقى هو 1. Et A à la puissance n égale 1 sur A à la puissance moins n. يعني A à la puissance moins n est l'inverse de A à la puissance n. Exemple, calculer A, B, C et D. A égale moins 3 sur 5 à la puissance 3. إذا باش نحسبوا هاد العملية نعملو ناقص 3 على 5 في ناقص 3 على 5 في ناقص 3 على 5 حيت هي على بيسونس 3 يعني 3 منا تساوي ناقص 27 على 125. ب تساوي 2 على 3 أس ناقص 5. إذا أس ناقص 5 هي غنعملو المقلوب ديال 2 على 3 يرجع هو 3 على 2 أس 5 تساوي 3 على 2 في 3 على 2 في 3 على 2 في 3 على 2 في 3 على 2 5 د المرات من 3 على 2. إذا تساوي 243 على 32. سي تساوي 10 على بيسونس 0. أي عدد على بيسونس 0 كيساوي 1. دي تساوي 1 على بيسونس 2021 تساوي 1 حيت 1 على بيسونس أي عدد كيساوي 1. Propriété. دابا نشوفو القواعد اللي كنستعملو في لي بويسونس. Soit A et B, deux réels, et M et N, deux entiers naturels. On a A à la puissance n fois A à la puissance m égale A à la puissance n plus m. إذا ملي كيكون عندنا نفس الأساس اللي هو A والأس مختلف عندنا n و m كنعملو الجمع بين الأس n و m. Exemple, 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 5 égale 2 à la puissance 3 plus 5 égale 2 à la puissance 8. A à la puissance n à la puissance m égale A à la puissance n fois m. Exemple, 5 à la puissance 2 à la puissance 3 égale 5 à la puissance 2 fois 3
égale 5 à la puissance 6. A à la puissance n sur a à la puissance m égale a à la puissance n moins m. Exemple, 4 à la puissance 7 sur 4 à la puissance 5 égale 4 à la puissance 7 moins 4 égale 4 à la puissance 2. A fois b à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n. هنا كيكون عندنا الأساس مختلف اللي هو a و b والأس نفسه اللي هو n. Exemple, جوج في 5 الكل أس 3 يساوي جوج أس 3 في 5 أس 3 تساوي 8 في 125 تساوي 1000. A sur b à la puissance n égale a à la puissance n sur b à la puissance n. Exemple, 3 sur 4 à la puissance 2 égale 3 à la puissance 2 sur 4 à la puissance 2 égale 9 sur 16. 1 على a الكل أس n يساوي 1 أس n على a أس n تساوي 1 على a أس n حيت 1 أس n هو 1 أس أي عدد كيبقى هو 1. إذن 1 على a أس n يساوي a أس ناقص n حيت a à la puissance moins n هو l'inverse ديال a أس n. Exemple, 1 على جوج الكل أس 5 يساوي 1 أس 5 على 2 أس 5 يساوي 1 على 2 أس 5 يساوي 2 أس ناقص 5. إذن هادو هما لي بروبريتي اللي كنستعملوهم في لي زيكسبرسيون اللي كيكون فيهم لي بويسونس. L'écriture scientifique d'un nombre décimal. إذن دابا غنشوفو كيفاش كنعملو الكتابة العلمية لعدد عشري. Définition. Soit x un nombre décimal positif. L'écriture scientifique du nombre x est x égale a fois 10 à la puissance n, où n est un entier et a un nombre décimal, tel que a est encadré entre 1 et 10. يعني باش نعملو الكتابة العلمية لشي عدد كنعملو a في 10 أس n بحيث a هو عدد عشري محصور بين 1 و10 وبشرط أنه يكون أكبر أو يساوي من 1 وأصغر قطعا من 10. Exemple, غنعملو l'écriture scientifique لهاد العدد 26000 خصنا نرجعوه على شكل a في 10 أس n بحيث أن a تكون محصورة بين 1 و10. إذن a هنا في هاد الحالة هي 2.6 حيث هي اللي محصورة بين 1 و10. إذن غنجيو نشوفو من 2 فين غنعملو الفصيلة من 2 اليمين شحال كاينين الأعداد ديال الأرقام اللي كاينين 4 الأرقام. إذن غتساوي 2.6 في 10 أس 4. هذه هي الكتابة العلمية ديال هذا العدد. عندنا حالة أخرى هي 0.00034. نفس الشيء العدد a اللي محصور بين 1 و10 هو 3.4. إذا غنعملو الفاصلة في 3 وغنحسبو شحال عدد الأعداد اللي كاينين من 3 للشمال هما 5 ديال الأعداد. إذن تساوي 3.4 في 10 أس ناقص 5.